पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया, वतन की सपूत सीसा पलाई दीवार बने। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने साबित कदमी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रावलपिंडी स्टेडियम में देखकर शहरी पुरजोश। सिपा सालार PSL का मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम पहुंचे। मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा गया और शोहदा की याद में खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शहरियों ने पाक अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती किया। साहिर अली बग्गा और इसरार शाह ने मिली नगमे पेश करके शुरका का खून गरमा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए गए। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम। खुरम दस्तगीर, हिना रवानी खर और जलील अब्बास जिलानी कमेटी में शामिल। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा। खित्ते का अमन तबाह करने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के साथ सीज फायर बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। बहादुर पाक अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए ईरानी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहिदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा कि इस इक़दाम को पाकिस्तान गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझता है। ये पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ईरानी सदर ने भारतीय जारहियत से होने वाली शहादतों पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की दौरा तेहरान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। इससे पहले नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा, बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अज़म और पेशा वराना महारत से वतन का दिफा किया। इल्ज़ामात लगाने वालों से पूछें फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या फ़ौज मुखालिफ बातें करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। DGISPR की इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग कहते थे पाक फ़ौज अपना काम नहीं करती। आज उनसे सवाल किया जाए फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। उनसे पूछें फ़ौज के अफसरान और जवानों के ख़िलाफ़ बातें करने वाले तुम कौन हो। क्या आज आप उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। पाक फ़ौज मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम से है। ये सीसा पलाई दीवार इस मुल्क के अवाम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मज़ीद कहा, मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अब हमने आहनी दीवार को दहशत गर्दी की तरफ मोड़ना है। जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो दहशत गर्द नहीं बचेगा। कराची सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में मकान की छत गिर गई। 12 साला बच्ची जाँ बहक। मियाँ बीवी और 6 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अहले मोहल्ला के मुताबिक मकान बोसीदा होने की वजह से छत गिरी। इस वक्त सब सो रहे थे। सूरज आज भी आग बरसाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जारी। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।
ہوا کا زیادہ دباؤ آئندہ 2 سے 3 روز برقرار رہنے کا امکان۔ گرمی کی بڑھتی شدت پر کئی اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر قائم۔ شہری پانی کا استعمال زیادہ کریں، گھر سے نکلتے وقت سر ڈھانپ کر رکھیں، طبی ماہرین کے مشورے۔ ادھر بحیرہ عرب سے آج شام نم ہوائیں کے داخل ہونے کی توقع۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں کہیں ہلکی بارش کا امکان۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام سپرنگز کے فرٹیلیٹی مرکز کے قریب بم دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 5 افراد زخمی۔ سٹی میئر کے مطابق بم پارک کی گئی گاڑی یا اس کے قریب رکھا گیا تھا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ ادھر میکسیکو بحریہ کا جہاز نیو یارک میں بروکلین برج سے ٹکرا گیا۔ تربیتی جہاز کے عملے کے متعدد افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے، مزید 70 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں المواسی پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملوں میں 24 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ 2 روز کی بمباری سے 1000 گھر تباہ۔ عرب لیگ نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی پر زور۔ اسپین کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرنے کا اعلان۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج۔ سوئٹزرلینڈ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، تیونس، اٹلی، سویڈن میں ریلیاں۔ اور پی ایس ایل 10 بحال ہوتے ہی چوکو چھکوں کی برسات۔ کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 23 رن سے ہرا دیا۔ کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 238 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی ٹیم 214 رنز ہی بنا پائی۔ بھارت کا پاکستان کے لیے پانی کا بہاؤ کم کرنے کے منصوبوں پر غور۔ خبر ایجنسی کے مطابق مودی سرکار نے نئے آبی منصوبوں کی پلاننگ کا حکم دے دیا۔ دریائے چناب، جہلم، سندھ پر منصوبوں میں پلاننگ تیز کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دریاؤں پر زیر غور منصوبوں کا مقصد پاکستان کے لیے پانی کا بہاؤ کم کرنا ہے۔ منصوبوں میں چناب پر رنبیر نہر کی لمبائی 120 کلومیٹر تک دگنا کرنا بھی شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق نہر کی توسیع کے بعد 150 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی موڑا جا سکے گا۔ اس وقت کی رفتار 40 کیوبک میٹر سے زیادہ ہے۔ رنبیر نہر کی توسیع کے لیے کئی سال درکار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حقان فیدان میں ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاک ترک دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون بڑھانے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے جوابی حملوں میں بھارت کے کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ راہل گاندھی نے مودی حکومت سے حساب مانگ لیا۔ کہا قوم کو بتایا جائے کہ پاکستان پر حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے۔